Let's go get the metro in KL. I actually have no idea what I'm doing, but we'll figure it out together. But guys, it's so organized. It was not crowded at all. It felt so safe. There was no question on it where to get where you're going. There was people there to help with information. This is a world-class railway system here. So one of the other reasons why I love Malaysia is because the train stations in Malaysia are very, very clean. Di jam berangkat kerja, operasional KRL sempat terganggu gara-gara satu penumpang yang nekat. Awalnya, gerbong sudah penuh sesak. Seorang penumpang kehabisan sabar dan memaksakan diri masuk hingga tubuhnya mengganjal di pintu. Halo guys, selamat datang di channel CM Fakta. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana rasanya naik transportasi umum yang tertib, nyaman, dan penuh kesadaran dari para penggunanya? Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang cukup mengejutkan. Budaya naik MRT di Malaysia yang bikin banyak orang dari negara sebelah sampai terdiam. Yuk, kita kupas bareng. Apa sih yang bikin hal ini jadi sorotan? So one of the other reasons why I love Malaysia is because the train stations in Malaysia are very, very clean. Whether you take the MRT, LRT or commuter, it's clean. You don't see any graffitis anywhere. It's beautiful. If you go to France, it smells pee and there is graffitis everywhere and people do not take care of it. Go Malaysia. Let's go get the metro in KL. I actually have no idea what I'm doing, but we'll figure it out together. This one. Imbi. 260. If I got a taxi, it would have been 20 ringgit. I want to pay by bank. Yes. She is successful. I don't know if it would have been cheaper. I don't know if it would have been cheaper to buy a return, but whatever. Okay. What do I do? Entry closed. Okay. I actually did watch a video before I came here because I had no idea what I was going to be doing, but it's pretty easy to figure out. Like, all of the ticket machines are in English, so that was easy. And you get a little token. And you have to put it in a slot when you get out, I believe. But it's super easy. Just gotta wait for my metro. I don't know if I've ever been on a metro. What's the difference? I don't know. I was going to meet up with one of my Malaysian brothers today, and I finally got to ride the train, y'all. The train here is so organized. And excuse me, this is the MRT, because they have like the MRT. You all have like 6 ways to get around train-wise. But guys, it's so organized. It was not crowded at all. It felt so safe. There was no question on it where to get where you're going. There was people there to help with information. This is a world-class railway system here. They have like a monorail. They have an MRT. They have, oh my goodness. You know what? I'm going to just leave all that specific stuff out the way. But let me tell you, if you need to get around and you don't have a car here, don't you worry. This train system is absolutely user-friendly, easy to use, very safe. What else can I say? You guys see the videos here. It's very clean, very affordable, extremely affordable. You're gonna get where you're going really fast. I'm really serious when I say that, man. I'm so impressed. Malaysia, I am so freaking impressed. Seriously, like, I really love this place. I can't say it enough. Magda and I, we was riding the train. She was so comfortable and so free riding the train. Hands.
menghampiri platform 4 menuju ke Kuasa Damansara. The arriving train at platform 4 towards. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know. If I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. And these cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's this man doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible. Guys, salah satu hal yang langsung mencuri perhatian adalah bagaimana para penumpang MRT di Malaysia terlihat sangat tertib sejak dari awal. Mereka berbaris rapi mengikuti jalur antrean yang sudah disediakan tanpa dorong-dorongan atau saling mendahului. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk menghargai orang lain benar-benar sudah menjadi kebiasaan, bukan sekedar aturan yang dipaksakan. Selain itu, ada satu budaya sederhana tapi berdampak besar, yaitu memberi prioritas kepada penumpang yang turun terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kereta. Kedengarannya sepele, tapi kalau diterapkan secara konsisten, hal ini bisa membuat proses naik turun jadi jauh lebih lancar dan nyaman. Suasana di dalam MRT pun terasa lebih tenang karena minim kebisingan. Nggak ada suara gaduh atau percakapan keras yang mengganggu penumpang lain. Emak-emak nekat terobos masuk gerbong yang penuh. Di jam berangkat kerja, operasional KRL sempat terganggu gara-gara satu penumpang yang nekat. Awalnya, gerbong sudah penuh sesak. Seorang penumpang kehabisan sabar dan memaksakan diri masuk hingga tubuhnya mengganjal di pintu. Sensor kereta mendeteksi halangan. Pintu tak bisa menutup. Akibatnya, kereta tidak bisa berangkat. Masalah ini bukan sekedar desak-desakan. Pintu yang terbuka sangat berbahaya dan bisa memicu keterlambatan berantai bagi ribuan penumpang. Situasi makin tegang saat penumpang lain mulai panik, takut terlambat. Petugas akhirnya turun tangan. Dengan tegas, penumpang tersebut dievakuasi dari gerbong. Keputusan ini langsung disambut lega oleh penumpang lain. Kereta pun bisa kembali melaju dengan aman. Kejadian ini jadi pengingat, kalau kereta sudah penuh, jangan memaksakan diri. Lebih baik menunggu daripada membahayakan banyak orang. Udah nggak bisa, ini kegencet besi, ya Allah. Masukkan dari tengah, tarik dong, Mbak. Pojok. Ini sakit banget. Terbaru nggak bisa. Bagi para pelanggan yang tidak dapat naik untuk tidak memaksakan diri, kamu tidak akan diberangkatkan. Bagi penumpang yang dapat naik di mall tidak memaksakan diri, akan dibuka pintu diberangkat ya. Kalian berangkat stasiun Rawabuntu. Jangan maksain nih, di dalam kegencet. Masuk stasiun. Itu ditutup hati-hati. Ya Allah. Mbak, ada yang kejepit loh, Mbak. Kamu tegar banget deh, Mbak. Aduh, ya Allah. Kak, ya Allah. Saya kejepit. Mbak, ini. Mbak, turun deh, Mbak. Mbak, saya
naik rangkaian persiapan masuk stasiun tebas rangkaian 12 kereta. Tujuan Cianjur kereta rangkaian persiapan masuk stasiun dengan kelibatan rangkaian 10 kereta. Kereta rangkaian masuk stasiun tebas rangkaian 8 kereta di Anda. Dari rangkaian Menariknya lagi, kesadaran menjaga kebersihan juga sangat terlihat. Penumpang tidak makan atau minum sembarangan, sehingga kondisi kereta tetap bersih dan nyaman untuk semua. Semua ini tentunya didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti tanda antrean yang jelas dan aturan yang ditegakkan dengan baik. Tapi yang paling penting, semua itu tetap kembali pada kesadaran masing-masing individu. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain, termasuk yang masih sering menghadapi masalah kedisiplinan di transportasi umum, budaya ini jelas menjadi contoh yang patut diperhatikan. Bukan soal siapa yang lebih baik, tapi lebih ke bagaimana sebuah kebiasaan kecil bisa memberikan dampak besar bagi kenyamanan bersama. Nah guys, dari sini kita bisa belajar bahwa kenyamanan dalam transportasi umum itu bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal sikap dan kesadaran kita sebagai pengguna. Mulai dari hal kecil seperti antre dengan tertib, menjaga kebersihan, dan menghormati sesama penumpang, semua itu bisa membawa perubahan besar kalau dilakukan bersama-sama. Jadi yuk kita jadikan ini sebagai bahan refleksi. Nggak perlu nunggu sistem sempurna untuk mulai berubah, karena perubahan justru dimulai dari diri kita sendiri. Semoga kedepannya budaya tertib seperti ini bisa kita terapkan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah nonton di CM Fakta guys. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.